वारे वाह तीसरो किती दिनेश दादा कोण पण ओरी मेंथेर पिशाच बिचारे बात बरो कॅम्प्युटर मांगली फिराव छो हा वा आणि चौथो किती भजने वाले म्हणजे कोण आम्ही घरात बेटे ते हमारो ही नंबर हाथ लागो छे पण भलो करन जावा केरी तरी हा वा केरी तरी भलो वे जाव चर लारती पर जीवता जीवती सेवा करन चल जावा खराय परायती सेवा वे नी महाराज लोग बरका बरकान भजनेम कछे तेरे याडी बापेम देव छे याडी बापेम देव छे वाह અને ખરો કાસત છે હા વા. પણ યાડી બાપી ઓછા લાગે છે લાગે. ધર્મની યાડી શરીક યાડી લાગે છે ભીમા નાયક શરીક કો બાપ લાગે છે વાહ. જન ઓરપેટ હરિહાર છે આ ભયા જલમેન આવ છે રે હા વા. જેન હુનકી યાડી શરીક યાડી લાગે છે ફૂલસિંહ નાયક શરીક કો બાપ લાગે છે ઓરપેટ હરિત ક્રાંતિનો પરનેતા વસંતરાવ નાયક સાહેબ જલમેન આવ છે વાહ 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 પણ ઓન યાડી બાપી વસે તાવ છે હા વા અને કેરી કેરી યાડી બાપ નળલે જ પેટેથી પીવ છે પછી ઓર આવલાદ ખૂબ બેકાર આવ છે દુર્ગાભાઈ तुकाराम राठोड माजी सरपंच सरपंचनी रतो काही दिशेक देवाळती पश्चेक देवाळती गो भगवान मालव माजी शांती 101 रुपया बमान आहे धन्यवाद धन्यवाद और सारू મળે ને મળે ને करताना हम नेहमी भजने माईकाच्या याडी म्हणजे काहीच आणि बाप म्हणजे काहीच वा 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 याडी तो मायारी सागरचा स्वर्गवासी रामधन किशन आडे आजी बापू स्वर्गेम छे पण आज और बेटी बेटा शांति कार्यक्रम में माई 101 रुपया बो मनाए धन्यवाद धन्यवाद पर याडी कहीं छे याडी तो मायारा सागर छे बाबा तो मायारो सागर छे याडी तो मायारे सागर छे बाबा तो मायारो सागर छे बापेर छाया जे आवलादे वे ओन कुणशी वातेर कमी छे नी पण ये जमाने कोई केरी छे नी भणा हां तुम कोतराई मरमर करो पण તમાર સારું આખરી પર છે બેઈમાન વેજાય વાળે છે વિજય રે માર દાદા નેમી ભજનેમ કચે હા વા ડોકરી ડોકરાન જાસ્ત સંદેશ દે છે કાકી હું અનુભવ લેમેલો છે ની હા માર દાદા કચે મામા મામા હો તેરી ઘોડી મેરી ઘોડી બંજારા का पाला खाती भर भर दूध देती जते ताणू ये बेटे जो डोकरी डोकरा कमान लाती वते ताणू बोडी बेटा चाया देती हांगळीन पाणी भेलती पोवा नाश्ता देती ये कोणा कहीं डोकरा डोकरीन हांगळी लग जाती तो सारी घर विचका विचका नाती अब एवढी बोडी कच के निको भगवान मालक हामा सामुरी 60-70 वर्षेरी जर वेगी तो हामा सामुरी गराळा वताव छे याडी 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 काही डोकरी हांगरी बाई या वाकळार वाकळा बाकळार बाकळा हे चालू विषय बदल दादार नामे ती 101 रुपयाचं धन्यवाद 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 वाकळार वाकळा आणि बाकळार बाकळा रे हानु केवाळा अवलाद जर आवगी तो याडियानी बाप काही करेवाळ छे करताने जीवणे में आती वेती वे तो समाजेर सेवा वेती वे तो गौधनेर सेवा वेती वे तो याडी बापेर सेवा करताने चल जावा आज घर सुनो लागे छे रे ये आंगळो ठालो लागे छे करताने एक याडी परेन भजन बोलू छु चारी वाडी लागे भूलो भालो सेज